يسعدا من الرحمن يسعكم عباد الله جئناكم وصلناكم لناكم الرحمة تغشى وتغشاكم سلام الله هياكم وعين الله ترعاكم سلام الله يسعدا من الرحمن يسعكم عباد الله جئناكم وصلناكم طلبناكم الرحمة تغشى وتغشاكم سلام الله هياكم وعين الله ترعاكم سلام الله يسعدا من الرحمن يسعكم عباد الله جئناكم وصلناكم طلبناكم الرحمة تغشى وتغشاكم سلام الله هياكم وعين الله ترعاكم سلام الله يسعدا من الرحمن يسعكم عباد الله جئناكم وصلناكم طلبناكم صلى الله مولانا وسلم ما آتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يسعدا من الرحمن يسعكم عباد الله جئناكم وصلناكم طلبناكم بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
ilaha illallah, la 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 ilaha
وإحسانك إلى روح المكانة القراءات وعظيم باسمه وتنينا من أجلك ثم إلى روح ولينا وشيخنا ومؤلمنا وذوي الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح سيدنا محمد نافس بن إدريس آمين ووصولهم وفروعهم وشيخهم من تتبع إليهم آمين وارفعنا درجاتهم في الجنة ويهدي علينا من بركاتهم وصالحهم ونفقاتهم ومعرفاتهم وإمدادهم وخصوصياتهم في الدنيا والآخرة آمين. اللهم يسر لنا أمورنا وراحة قلوبنا وعقبالنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم أمر أسادنا بطاعتك وأمر قلوبنا بمحبتك وأمر أرواحنا بمعرفتك وأمر أسرارنا بمشاهدتك اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا وأحبابنا وأولادنا وذريتنا ومن معنا من عبادك الصالحين رب زدني علما ووسعني في الرزق وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محمودا في قلوب عبادك الصالحين وعزيزا في أوليائه واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير ويحسن في علي يا قائما بلا زوال من الجنة والمرسلين فلك الحمد والمنة وصرف عنا كل هل اللهم صل على سيدنا محمد بلسان الجامعة بحضرة الواسعة صلاة تليق بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبي وروحي من روحي وسر من سره وعملي من عملي وخلقي من خلقي ونيتي من نياتي ووجهتي من وجهتي واصبر وتعود بركاته علي وعلى أولادي وأصحابي وعلى أهل أسري يا نور يا نور يا نور يا نور اجعلني بحق نور اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا نفي يا نفي يا نفي يا نفي يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم أسألك بحرمة بهذا الأسماء والآيات والكلمات وسلطانا الناصرة ورزقا كثيرا وقلبا كريرا وعلما بريرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini adalah makamnya Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Beliau ini hidup sejaman dengan Datu Muhammad Arsyad, Datu Arsyad Kalampayan bin Abdullah bin sejaman sih. Nah, kawan si Din juga mengaji ke Makkah itu Datu Abdul Hamid Ambulung di mana situ ngarannya arah ke Martapura masuk ke dalam. Nah, kuburannya di sungai di seberang Tabuk, sungai Tabuk, sungai Tabuk di seberang sungai. Nah, sama-sama mengaji ke Makkah, bari mengaji ke Makkah itu tujuan. Wah ini mengaji ke Makkah hati-hati. Kalau handap boleh, nah, kalau tingkang, nah itu haram ziarah kubur bila 4 bulan itu. Nah, abis itu Sidin boleh ke sini, menurut kabar Sidin dakwah ke Kota Baru. Nah, ke Kota Baru dan meninggal di sana. Tapi hidup pulang di sini. Meninggal di sana, hidup pulang di sini, menurut kabar kubur Sidin ada di sana. Nah, Sidin dan waktu untuk masalah karamat, bila masalah karamat itu sudah kudrat dari Tuhan. Napa aja boleh bagi Tuhan. Nah, bagi kekasihnya apapun terserah Tuhan. Jangan kasih anak hidup pulang, boleh hidup pulang. Nah, cuma mereka ini kenapa ada anak boleh?
karena di alam sana tuh kada ada garing, kada ada sakit hati. Nah ada sanang terus siapa anak boleh ke sini sakit garing kada ada duit macam-macam bisa bini ini juga. Nah di sana sanang terus, makanya boleh aku menetap di sana, tapi mereka tetap memandang kepada murid-murid mereka, selalu mendoakan. Nah itu untungnya bila si guru wali itu selamat aja kena, walaupun saat ini balung kita. Nah itu Sidin terkenal dengan kitab karangan Sidin ngarannya Ad-Darun Nafis. Makanya ngaran Sidin kan Ad-Darun Nafis, jadi Ad-Darun Nafis. Nah Ad-Darun Nafis itu umum di pesantren dilarang diajarkan karena itu tauhid tingkat tinggi, tasawuf luar biasa. Salah satu nang maulah itu kada boleh dikaji oleh orang yang hanya belajar tauhid, yaitu di Tauhidul Af'al. Pertama kitabnya Tauhidul Af'al membahas. Nah ada perkataan Sidin yang kayak ini, bahwasanya perbuatan baik ataupun buruk itu terbit daripada Allah. Nah itu perkataannya dalam kalimat. Jadi perbuatan baik berupa taat, soleh itu daripada Allah, dan perbuatan buruk seperti maksiat dan semuanya itu daripada Allah. Nah itu bila salah arti lalu barang sekehendaknya sarah kue lagi menggawin apa kayak sama aja perbuatan Allah, dan Allah kada akan ditakuni dengan apa yang diperbuatkan. Dan terserah Allah di surga pun Allah jadi kan gampang gitu. Neraka ini ampun Allah juga. Nah kayak itu. Nah jadi bila pemahamannya ingkas itu aja kayaknya orang sesat. Ya. Lalu itu harus diburuakan belajar ilmu. Nah amun di pesantren kada boleh diajari ilmu kita. Itu berdudi itu mengajar di luar hanya boleh 4 meter. Nah sudah melewati kifayatul majid, kifayatul awam, ada suki, itu tauhid yang diajarkan pertama dulu kitabnya. Hanya tauhid itu. Nah seluruh ulama-ulama yang masyhur, ulama-ulama yang berkaramat Kalimantan semuaan wajib tauhid. Karena tauhid ini jalan gasan mengenal Tuhan. Kalau fikih jalan gasan beribadah nang bujur. Fikih gasan beribadah nang bujur. Kalau jalan mengenal Tuhan itu tauhid lain paknya. Jadi bila mengaji fikih aja kada utang mengenal Tuhan. Tapi bila mengaji tauhid aja ibadahnya luput tahun. Nah sedangkan untuk nang sempurna kulit itu harus ada isinya, dan isi itu harus ada kulitnya. Jadi ibaratkan buah durian larang, ada kulitnya isinya bagus maka larang. Ditambah pulang tasawuf harum baunya, ganal barangnya pulang, maka durian itu berharga larang. Kayak nah tasawuf itu akhlak di fikih, tasawuf akhlak di tauhid. Nah ini ada marga adab akhlak, ada marga ilmu. Nah contoh bila memandang sesuatu yang salah, bila sesuatu memandang maksiat, maka itu hakikatnya terbit daripada Allah. Adalah baik dan buruk daripada Allah. Tapi adabnya kada boleh diucap. Adabnya kada boleh. Bila adabnya aku nang salah, iya nang salah, kada boleh Tuhan nang salah. Nah ini adabnya ada, hakikatnya ada. Jadi contoh kita mulai kawan tadi, kamu kamu salah kayak gitu, tapi hati tahu bahwa itu minallah daripada Allah. Kan masalah kita kan orang tua. Tapi amunnya fikih semata, lalu tuh mau dibawa kerasan kawan-kawan mau boleh lagi. Nah, amun tauhid semata pula marah perbuatan Tuhan juga. Nah, lalu hukum kada jalan. Nah, kayak itu. Maka gabungkanlah keduanya itu jadi Abdul Qadir Jalani, barang siapa nang fikih saja, maka inya apa? Syirik. Barang siapa nang tasawuf tauhid saja, maka inya zindik, dan keduanya sama-sama ke dalam neraka. Nang baik, nang sempurna menggabungkan antara keduanya. Antara keduanya fikih lawan tauhid serta tasawuf. Nah, itu sempurna ilmunya walaupun tunggal dikitan. Fikihnya mulai tangga ibadah, kena sakinatul najah, kena nailul raja, tunggal dikitan. Kan usah memaham nang tinggi-tinggi fatul mu'in. Kayak dulu, untuk akan halus kayaknya bingung pemirsa. Jerak lo boleh ya, lo bakal karasan. Nah dikitnya yang lain ambilnya cuma tunggal dikitan dulu. Nah tauhid pun kayak itu tunggal dikitan dulu. Cara beribadah nang bujur, pandangan hatinya kayak apa, syarat-syaratnya kayak apa, sifat 20 bedul dikaji mendak ketinggi itu, kita pondasinya kuat itu dulu. Nah dan bilanya sudah sempurna tauhidnya, sempurna fikihnya, sempurna tasawufnya, maka akhlak baik. Nah
tingkat iman yang tertinggi semakin cinta lawan Allah, semakin sayang lawan Allah. Semakin cinta lawan Allah menggaunya punya sini malah dilarang dilarang beliau, tetapi semakin sayang lawan makhluk ada bumi abayakan makhluk, karena semua yang ada di alam ini tanda untuk mengenal Allah. Dan alam ini kada kau menutupi Allah, karena alam ini makhluk. Amun makhluk kau menutupi Allah, berarti harap makhluk pada Allah. Dinding kada kau menutupi rumah, karena dinding itu bagian dari rumah. Bila tak lihat dinding maka ia rumah ada. Nah alam ini kayak itu juga. Alam ini terjadinya Allah. Jadi bila tak lihat di alam maka tak lihat di Allah. Kayak itu kedudukannya. Nah bisa-bisa memilih nanti. Bukan mau juga alam ini yang makhluk. Nah ayo halak itu dulu pemandang. Tapi bila kau menemukan makhluk dari siapa? Nur dari Rasulullah. Nur dari siapa? Minallah. Nah berarti tajalinya Allah daripada nur. Isbatu itu tajalinya banyak. Maka bila mengikuti isbatu tak ikuti banyak. Selesai sudah kasih itu pemahaman Allah. Nyaman memaham tuh. Jadi makhluk nih bila menyayangi makhluk kesayangi dia Allah hanya kan itu. Jadi kadang penyelidikan makhluk tuh bila ini sarik lawan kita jangan sarik. Bila ini maksiat lawan kita doakan baik. Walaupun hati ini kadang terhijab juga, sarik juga lawan makhluk kita kada bapak minta ampun lawan Tuhan. Doakan nambaik aja. Seapa sayang kita lawan makhluk maka saya itu juga yang Allah sayang lawan kita. Sayangi berataan. Sayangi cuma sayangna bujur sayang. Ya kalau kada hendak maksiat jangan juga lawan orang memaksiati orang, kada hendak disambat orang jangan sambat orang. Nah kayak itu. Jadi fokusi dahulu tauhidnya sambil belajar fikihnya gimana kita. Nah sambil tasawufnya itu kita. Nang mana ada waktu datang. Jangan ampih menuntut ilmu apapun keadaannya. Jangan ampih menuntut ilmu apapun gawiannya. Nah karena orang yang menuntut ilmu jar Nabi barang siapa yang hendak melihat ahli surga lihati para penuntut ilmu. Nah itu dan kalau apa kita berkumpul maka itu juga yang diakhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kan untuk kumpul lawan nang ayu ting-ting kan ada di panggung kumpulannya. Karena ini cupan orang-orangnya kan. Jadi pada saat kita dipanggil karena dosa, cupan dulu kawan bertaan nama lihat itu. Si Jin kayak ini juga bahaya. Yang kata Jumat pilih nggak ada bagus sekali di putaran di seorang iya supannya nang meminta nama kelihatan semua di situ. Nah jadi apa kuati tauhidnya belajaran fikihnya tasawufnya dikaji berita walaupun balung tuntung berarti mengaji harus bila ada waktu telah. Nah kayak mendidik bininya bila kita sudah mulai nyaman mengaji bawa bini tuh jangan ditinggal nyaman ia mendengar. Karena kadang bila kita nang memadahinya ada masih karena ia tuh tahu aib kita. Tapi yang guru nang memadahi mau di pengajian mana lah guru. Nah dia mendengar bahwa ada bullying itu mungkin karena mereka bisa aja. Kalau mau kita segala. Kita aku deh kita ya. Biar itu ya. Turun seminggu sekali itu ceramah aja. Tapi kalau gurunya, iya. Pada sama ya kepadahan kita kayak itu juga. Nah kayak itu. Jadi kayak itu upahakan kita mau materi. Nah, kagak kawaju tuh hadir. Gurunya suruh ke rumah. Nah mana gua nak belajar mengaji. Ayo tajwid bujuri tajwidnya dulu di rumah sekeluargaan ngaji pokoknya 7 orang umpama maghrib bisa ditanyakan. Mbak ditanya, wani ha bayar les juta bayar guru ngaji kan wani. Ya kalau padahal lawas mana hidup di atas bumi kan hidup di bawah bumi kan. Hidup di bawah bumi itu mati artinya lawas di bawah lah maka persiapkan nagatan yang di bawah kan. Yang di atasnya satu umat aja. Yang di atasnya artinya kada sekolah SD kada sekolah itu kada bertakun ya. Malaikat di mana semalam? Ada Allah, simpi mana simpinya? Ada, tapi tahun sembahyang katanya. Marah bukan, tauhid kan dia kada. Itu. Jadi persiapkan yang tenang di bawah bumi, yang di atas bumi ini sudah dijamin Tuhan. Bujur takwa, kayak supaya nyaman takwa. Pulakan berdua berdengar dahulu menuntut ilmu. Di manakah gurunya? Nang manakah? Sama aja bertanya. Nang mana asa cucuk di situ datangi. Nang kada cucuk bukan berarti salah. Bukan berarti hanya saja kada cucuk budrik mahir paramik. Nah itu. Nang mana hati nyaman datangi pengajian kita. Nang penting jangan ampih mengaji. Mudah-mudahan berkat wali Allah urusan ini sudah tuntas.
kita diberi zuriat Amin. solehah, pasangan soleh solehah, dilancarkan semua urusan, ditunaikan segala hajat, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW, hidup beserta iman, mati beserta iman, masuk surga tanpa hisab. Amin.